Si Dok, nasaan na si Dok? Sige, patagal-tagal ka dyan. Ano eh, ano mo na si Dok? Ano mo dito? Bus nyo, bus. Kalat nyo na. Bus nyo na dyan. Kapos! Bus nyo na yung kanin. Ito, bus. Dito. Bus nyo yung kanin. Ulit eh, ano butas yan? Hindi, ikalat nyo. Ulit eh. Sayang yung ano. Kabaw. Sayang, hindi yung sayang. Nasaan po akin ha? Oh, sige. Mahalang pala. Ha?